Yan na po, binubuksan ng makulit. Makulit kasi, kaya yan. Oh. Tigas ang ulo. Yan. Tigas ang ulo. Yan. Oh. Wow. Ayan. Ayan, oh. May kanin ka dyan. Oh. Wow. Kung may kanin ka dyan eh, Pwede na. lagay na natin sa aluminum foil. Ayan guys, oh. Ayun. Talagang, oh, grabe oh, nalagas yung kano. Ayun, sabaw. Pwede mo isakad yung kanin dyan, oh. Panalo. Ah, panalo. Wow. Oh, oh, Sus. oh. Oh, sayang sabaw. Grabe. Panalo, panalo. Panalo, panalo. Ayan. Ayan ang export ng lechon natin. Oh. Dadaan natin siya sa apoy na kan. Malakasan. Kunti lang. Kunti lang ano. Naku, nalaglag yung balat, oh. Ha? Nalaglag na. Hindi malalaglag yan. Hindi malalaglag yan. Ayun oh, nalaglag Oo. nga yung isa oh. Nalaglag na, oh. Hindi may palsa ko dyan eh. Ha? Dapat may palsa. Plato. Saan? Ayun, oh. Oh. Ito? Oh. Oo nga. Ayun. Oh. Ayun. Same. Sabi ko naman, kaya pala pag... Ayan guys, oh, magluto tayo ng kwan. Lamp. Ito yung kwan guys, yung natira sa lechon. Ayan, naka-frozen to. Binaba natin. Ayan, oh. Lamp na lechon. Tapos sinipirit ko yung mga taba. Ayan, gagamit natin ng mantika. So, hindi tayo gagamit ng mantika. Yung mantika na ng lamp. Ayan, oh. Ayan. Tapos, wow. Sarap nito guys, oh. Asparagus. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Wow, the best. Ayan guys, oh. Hiniwa-hiwa natin. Ang dami nito, oh. Wow. Healthy. Asparagus. Plus tupa. Ayan, oh. Lamp. Ayan. Luto natin guys. Abangan nyo. Ayan guys, mag-umpisa tayo. Ayan. Hindi natin lalagyan ng konto ng mantika. Gagamitin natin yung taba ng lamp. Ayan. Pagmamantikain natin. Ayan. Parang tayo gagamit ng mantika. Ayan, nagmamantika na, oh. Tingnan guys, oh. Yung mantika ng lamp. Ayan, titris natin guys. Ayan, tawag ng mantika. Ayan. Ayan, nagprito na, oh. Grabe. Ayan, piprito pa natin konti. Kasi natin bawang. Ang bango. Ayan guys, nagmantika, oh. Lagyan natin yung bawang. At sibuyas. Ayan. Pagkabay na natin. Ayan. Walang mantika yan. Oh. Yan. Tutunan mo natin yung sibuyas at bawang. Yan. Yan, oh, luto na, oh.
Ito na yung bawang, ang bango. Sarap yung laman, oh. Yan. Ang lamp. Yan, gigisa muna natin. Ay, nangangamoy, kabango, oh. Wow. Oh, prito na. Ang bango. Grabe. Lamp. Yung leftover ng lechon. Ito. Yung leftover ng lechon namin. Ang bango, pumuputok, oh. Yan. Oh. Pumuputok, guys. Yan, oh. Pumuputok. Ah, lasa nito. Ayan, oh. Pumuputok-putok. Makita nyo, guys, kung anong Ricardo na ito mamaya. Yan. Lagyan ng konting tubig, guys, para lumambot. Kasi ito medyo makunat, kaya ano, pumuputok. Narinig niyo yan? Pumuputok. Oh. Naprito na, oh. Yan, piprito pa ng konti. Yan, guys, naprito na. Oh, putok-putok. Yan, lagasin ng tubig. Yan, konti, yan, konting tubig lang. Okay. Yan. Para lumambot kasi medyo makunat yung lamp. Siyempre lagyan ng paminta. Yan, paminta. Oh. Siyempre lagyan ng oyster sauce. Yan. Oyster sauce. Yun. Tapos lagyan ng toyo. Yan, soy sauce. Yan. Yun. Tapos lagyan ng suka. Yan guys, suka, oh. Yun. Yun. Tapos haluin natin. Wow. Ayan na. Sige, takpan natin. Yan. Ayan. Lagyan natin ng adobo mix. Ayan. Adobo mix. Wow. Masarap to, guys.
Yan o. Yan. Mhm. Yan, tapos lagyan ng laurel. Yan o. Yan, para mabango. Wow. Pampabango. Guys, takpan natin para lumambot yung karne. Guys, titikman natin. Wow. Oh, lapot oh. Guys, oh, lapot ng sabaw oh. Yan, lagyan natin ng konting sugar, pang balance. Yan. Para mabalance yung asim, tsaka alat. Konti lang. Ay. Marami. Yan, konti lang. Mabuhos. Ito lang yan. Yan. Mabuhos na buhos. Yes, konti lang. Pinapon natin guys. Hindi na control. Hindi kasi gumamit ng kutsara. Kaya, yan. Nilagyan ng konting sabaw pa. Ayun na. Lumasa na guys. Lumasa na. Yan. Takpan natin. Yan guys. Titignan natin. Wow. Ayun na. Oh. Ayun. Yan. Tikman natin guys. Yung karne kung malambot na. Ayan guys, masarap. Yan, lagyan natin yung asparagus. Yan. Yan, tingnan nyo naman guys, asparagus oh. Healthy. Yan, dami. Yan. Kita nyo yun guys. Grabe oh. Asparagus. Diba? Walang tapon yung lechon guys, walang tapon. Talagang tinanggal namin hanggang buto. Yan oh. Walang tapon yan. Yan, takpan mo natin. Tapos papalambutin natin yung asparagus. Tingnan natin kung malambot na yung asparagus natin. Oh, nangangamoy. Oh, grabe oh. Wow, sarap. Asparagus. Healthy. Asparagus tsaka lamp. Lechon lamp. Oh. Wow. Oh, sarap. The best. Ayan, medyo makunat pa. Kasi medyo matigas to guys. Kaya, ayan, takpan mo natin. Ayan. Natin. Yun. Lapit na to guys. Nangangamoy na. Oh. Yan, para maapan. Kunti pa guys.
Oh. Konti pa yun, konti pa. Yan, takpan mo natin. Oh, grabe oh. Asparagus. Yan, okay na yan guys. Yan oh. Tingnan natin ulit. Kung okay na. Okay na to. Half cook. Yan o. Okay na to. Yan. Okay na yun guys. Yan. Okay na yan. Oh, asparagus. Yan, okay na yan guys. Luto na yan. Luto na. Ayan, thank you, thank you. Ayan. Walang nasasayang kay J. Butlers. Lahat ng leftover niluluto. Ayan. Leftover na lechon na lamb. Ayan. Guys, oh, kain tayo. Ayan, oh. Wow, sabaw lang, ulam na. Oh. Ayan, thank you, thank you. Oh, guys, kain tayo. Masarap kumain. Yung asparagus, oh. Lechon. Masarap kumain. Ngon. Ngon. Asparagus. Gawin ko ba si J. Butlers? Kakamay. Ginawang probinsya. No? Tataba ng asparagus, oh. Sarap. Masarap kumain. Kasi pagod si J. Butlers. Kaya grabe. Grabe. Asparagus. Gusto ko pang magkanin guys, kaso okay na yun. Mahirap na. Gabi.
Asparagus. Ayun. Tapos may chocolate tayo, chocolate. Oh. Chocolate. Sarap. Sarap kumain. Sabi. Parang probinsya. Chocolate. Sarap. Yan. The best. Yan, grabing kumain si Jay Butler, so. Inubos yung isang plato. Grabe. Sarap. Gusto ko pang kumain, guys. Kaso, mahirap na. Okay na yan. Bukas ulit. Thank you, thank you.